औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखो बोलो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज की तरफ से मोहम्मद सकलैन सरकानी का सलाम कबूल हो। इस बिट में आज हम देखने जा रहे हैं कि इस्म की हालत या नाउन एंड इट्स केस क्या होता है। केस हालत के ज़रिए ये बात मालूम होती है कि किसी नाउन का इस्तेमाल किस तरह किया गया है। इसको उर्दू में इस तरह भी समझ सकते हैं कि किसी भी जुमले में इस्म कभी फ़ाइल या मुब्तदा बनता है, कभी मफ़ऊल बनता है तो कभी कुछ और। बस इन्हीं चीज़ों की जिसके ज़रिए पहचान होती है इसे केस कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ ये बात की जा रही है कि नाउन एंड इट्स केसेस या इस्म की हालत किसे कहते हैं। दरअसल यूँ होता है कि इस्म को जिस हवाले से इस्तेमाल किया जाए वही इस्म की हालत होती है। मिसाल के तौर पे इस्म कभी बतौर फ़ाइल इस्तेमाल होता है तो उसकी फ़ाइली हालत उसे हम कहते हैं। इस्म कभी मफ़ऊल के तौर पे इस्तेमाल होता है तो उसको हम उसकी मफ़ऊली हालत कहते हैं। तो यहाँ तक हमें ये बात समझ आई है कि नाउन और इसकी जो हालतें हैं, जो इसकी इक़साम हैं, वो बनती कैसे हैं। वो उसकी हालत और इस्म के इस्तेमाल के ऊपर होता है कि इस्म को कैसे इस्तेमाल किया गया है। अगर नाउन के तौर पे तो वो अपना फ़ाइल के तौर पे तो वो फ़ाइली हालत, और अगर मफ़ऊल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है तो मफ़ऊली हालत कहलाती है। आगे हम देखते हैं कि इस्म की इक़साम हालतें क्या क्या हैं, कैसी हैं। मिसाल के तौर पे टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ नाउन के नाउन की हालतें कौन कौन सी होती हैं। इंग्लिश में केस की 5 किस्में होती हैं, यानी कि नाउन की जो हालतें हैं वो 5 किस्म की होती हैं। कौन कौन सी भला। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, हालत फ़ाइली। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, हालत मफ़ऊली। नंबर 3 पोजेसिव केस, हालत इजाफ़ी या मलकियती। नंबर 4 वोकेटिव केस, निदाई हालत। नंबर 5 डेटिव केस, बिलवास्ता मफ़ऊली हालत। अब हम इनको अलहदा करके तफसीलन देखते हैं कि ये क्या है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये पहली हालत है नॉमिनेटिव केस की, हालत फ़ाइली, यानी कि जब किसी जुमले में कोई इस्म या इस्म ज़मीर फ़ेल के फ़ाइल या मुब्तदा की शक्ल में आती है तो इसका मतलब है कि ये इस्म या इस्म ज़मीर नॉमिनेटिव केस या हालत फ़ाइली में है। मिसाल के तौर पे अहमद राइट्स अ लेटर, अहमद राइट्स अ लेटर। अब यहाँ अहमद जो है फ़ाइल की हालत में है, वो क्या करता है, एक ख़त लिखता है। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वो हालत होती है नाउन की, इस्म या इस्म ज़मीर की, कि जिसमें इस्म फ़ाइल का यहाँ राइट्स है, फ़ाइल जो फ़ेल जो है फ़ेल का फ़ाइल के तौर पर काम करे। इस वजह से इसको हम फ़ाइली हालत या हालत फ़ाइली या नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। इसी तरह इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस, मफ़ऊली हालत। इसमें यूँ होता है कि मफ़ऊली हालत में कोई इस्म फ़ेल के मफ़ऊल के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऐसा इस्म जो किसी हर्फ जार के मातहत हो तो वो भी मफ़ऊली हालत में ही होता है। मिसाल के तौर पे ही किल्ड अ रैट, उसने एक चूहा मारा। अब मफ़ऊल कौन सा है, चूहा। रैट ये एक नाउन है, यानी कि नाउन जब
مفعولی حالت میں ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے کہ آبجیکٹو کیس یا مفعولی حالت۔ یہاں ہمارے پاس جو ناؤن ہے، اسم ہے، وہ بطور مفعول آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں مفعولی حالت یا آبجیکٹو کیس آف ناؤن۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوزیسو کیس، حالت اضافی یا ملکیتی۔ حالت اضافی یا ملکیتی میں کسی شخص کی ملکیت، حق، ذمہ داری یا تعلق کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نسیکاز بیگ از ویری بیوٹیفل۔ نسیکا کا جو بیگ ہے، تھیلا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اب یہاں ملکیت کہاں ظاہر کی گئی ہے؟ یہ نسیکاز بیگ میں اپاسٹرافی کے ساتھ بیگ آیا ہوا ہے۔ نسیکاز بیگ یعنی کہ بیگ کا تعلق نسیکا سے ہے، نسیکا کی ملکیت میں ہے، نسیکا کے حق میں ہے، اس وجہ سے نسیکاز بیگ یہ پوزیسو حالت ہے، حالت اضافی ہے، حالت ملکیتی ہے، یعنی کہ اسم اب ملکیتی حالت میں آ گیا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم حالت اضافی یا ملکیتی حالت یا پوزیسو کیس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چوتھے نمبر پہ دیکھتے ہیں ووکیٹو کیس، حالت ندائی۔ لوگوں یا کوئی چیزوں کو پکارنے کے لیے جب کوئی اسم استعمال کیا جاتا ہے تو وہ حالت ندائی میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کم ہیئر سلیم، اب یہاں پکارا جا رہا ہے کسے؟ سلیم کو، کہ سلیم ادھر آؤ۔ اب سلیم کیا ہے؟ اسم ہے، یعنی کہ جب لوگوں کو یا چیزوں کو پکارنے کے لیے ہم کوئی اسم استعمال کرتے ہیں، اس اسم کو ہم ووکیٹو کیس یا حالت ندائی کہتے ہیں، یعنی کہ اب وہ اسم، وہ ناؤن حالت ندائی میں ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس وجہ سے اس کو ووکیٹو قسم کہتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے جی 5ویں نمبر پہ ڈیٹو کیس، بالواسطہ مفعولی حالت۔ جب کوئی اسم کسی فعل کا بالواسطہ مفعول ہو تو وہ حالت بالواسطہ مفعولی حالت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ he told اصغر an interesting story، اس نے اصغر کو ایک دلچسپ کہانی سنائی۔ اب ہماری یہاں ڈیٹو کیس جو ہے، بالواسطہ مفعولی حالت جو ہے، وہ یہ ہمارا ناؤن اصغر ہے۔ اب اس کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے بالواسطہ، ایک ہوتا ہے بلا واسطہ۔ اگر یہاں سے ہم اصغر کو ہٹا دیں تو جملہ کیا بنے گا؟ He told an interesting story، اس نے ایک دلچسپ کہانی سنائی۔ اب سٹوری کیا ہے؟ یہاں ہمارا مفعول ہے، جس کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کو سنایا جا رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک سٹوری، ایک کہانی۔ اب یہ سٹوری جو ہے یہ بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے ہمارا جو ہے نا آبجیکٹ ہے، مفعول ہے اس جملے میں۔ اب یہ کہانی کس کو سنائی جا رہی ہے؟ اصغر کو۔ اب اصغر بھی مفعول ہے لیکن ڈائریکٹ مفعول نہیں ہے۔ جو چیز ڈائریکٹ ہماری مفعول ہے وہ ہے سٹوری، کہانی۔ اب جس کو سنائی جا رہی ہے وہ اصغر ہے، اصغر بھی مفعول ہے لیکن بالواسطہ مفعول ہے، بلا واسطہ نہیں ہے۔ اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیٹو کیس کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اسم کسی فعل کا بالواسطہ مفعول ہو تو وہ حالت بالواسطہ مفعولی حالت ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹو کیس میں اسم کبھی بھی ڈائریکٹ آبجیکٹ یا مفعول نہیں ہوتا بلکہ بالواسطہ ہوتا ہے، کسی مفعول، ڈائریکٹ مفعول کے ذریعے سے مفعول بنتا ہے۔ یہاں اس جملے میں ڈائریکٹ مفعول جو ہے، آبجیکٹ جو ہے، وہ سٹوری ہے جو سنائی جا رہی ہے۔ اب اصغر اس کے واسطے سے مفعول بنتا ہے، اس وجہ سے اس کو بالواسطہ کہتے ہیں۔ تو آج کے بٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسز آف ناؤن کیا ہوتے ہیں یا اسم کی حالتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو ہم نے سادہ زبان میں یہ چیز سمجھی کہ
اسم کو یا اسم ضمیر کو جس حالت میں استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ وہ ندائیہ حالت میں ہو، وہ بالواسطہ مفعولی حالت میں ہو، وہ ملکیتی یا اضافی حالت میں ہو، وہ فاعلی حالت یا مفعولی حالت میں ہو، تو ان اسموں کو ان کی حالتوں کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس حالت میں استعمال کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کو ہم اسم کی یا اسماء کی حالتوں کا نام دیتے ہیں۔ آج کے بٹ میں اتنا ہی۔ اس میں اگر کوئی بات اچھی لگی ہو، یہ بٹ آپ کو سمجھ آیا ہو تو کمنٹ لازمی کیجئے گا، اس بٹ کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اگلے بٹ تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔